Students, I am science teacher. This is for class 5 and we will learn today unit 15 electricity. हम आज यूनिट 15 के मुतालिक पढ़ेंगे, यानी इलेक्ट्रिसिटी बिजली के मुतालिक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले हम दुआ से आगाज़ करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए रब हमारे इल्म में इजाफ़ा अता फ़रमा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल द स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से बाहिफाजत होंगे। अल्लाह ताला हम सबको कोरोना वायरस जैसी वबाई अमराज से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिसिटी के मुतालिक पढ़ेंगे कि बिजली क्या है, क्या होती है। इसके हम डिफिनीशन देखें तो वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए वायर इन ए सर्किट, यानी ये एक फ्री आज़ादाना हरकत करने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक तार के ज़रिए किसी भी सर्किट में गर्दिश करते हैं। उसे हम इलेक्ट्रिसिटी या बिजली कहते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, यानी जो एटम की जो साख्त है वो किस तरह की होती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, यानी जो मनफी और मस्बत जो चार्जेस हैं उनकी क्या खुसूसियात हैं। करंट एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बहने वाली और सुकूनी जो बिजली है वो किस तरह की होती है, क्या होती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि एटम की साख्त कैसी होती है। हमें जैसे पता ही है कि एटम किसी भी जिस्म का एक बुनियादी ज़र्रा है, यानी ये एक यूनिट पार्टिकल है या बेसिक पार्टिकल है। और एटम इसी तरह से उसके अंदर भी कई अक़साम के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जैसा कि प्रोटॉन ये पॉजिटिव चार्ज रखता है, यानी इस पे मस्बत चार्ज होता है। और इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, यानी इसके अंदर मनफी चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर मनफी चार्ज होता है। न्यूट्रॉन नो चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, यानी कि इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ये तीन बुनियादी ज़र्रे हैं जो किसी भी एटम के अंदर पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पाए जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर मुख्तलिफ़ ऑर्बिट्स के अंदर गर्दिश कर रहे होते हैं या रिवॉल्व कर रहे होते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, यानी जो चार्जेस हैं उनकी क्या खुसूसियात हैं। चार्जेस देखा जाए तो दो तरह के चार्जेस हम कह सकते हैं, सेम चार्जेस एंड अपोजिट चार्जेस। सेम चार्जेस में या तो दोनों जो ज़र्रात हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज हो, या दोनों ज़र्रात पे मनफी चार्ज या नेगेटिव चार्ज हो। इस सूरत में उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा, वो एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे या रिपल्स करेंगे। इसका मतलब है एक दूसरे को वो दफ़ा करेंगे या एक दूसरे को धकेलेंगे। इसी तरीके से अपोजिट चार्जेस, अपोजिट जो चार्ज हैं उसके अंदर या तो नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव। एक ज़र्रे पे नेगेटिव चार्ज होगा तो दूसरे ज़र्रे पे पॉजिटिव चार्ज होगा, या एक ज़र्रे पे पॉजिटिव होगा तो दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होगा। इस सूरत में इनका रद्द-ए-अमल क्या होगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे
یعنی فورس آف اٹریکشن پائی جائے گی، آپس میں ایک دوسرے کو کشش کریں گے آپس میں۔ ٹائپس آف الیکٹریسٹی، یعنی بجلی کی جو اقسام ہیں وہ کتنی قسم کی ہم یہاں پہ سمجھیں گے۔ اسٹیٹک اینڈ کرنٹ۔ اسٹیٹک یعنی سکونی، اینڈ کرنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہنے والی خصوصیات ہوتی ہیں اس کے اندر۔ اسٹیٹک یا سکونی جو بجلی ہے اس میں جو چارج پیدا ہوتے ہیں وہ ریسٹ کی حالت میں یعنی سکون کی حالت میں ہوتے ہیں، یعنی ان میں بہنے کی خصوصیات نہیں ہوتی، صرف اٹریکشن کی یا کشش کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کرنٹ، اس میں بہنے کی صلاحیت ہوتی ہے، یعنی چارج آر موونگ، چارج باقاعدہ ایک راستے میں بہ رہے ہوتے ہیں یا ایک ڈائریکشن کے اندر بہ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈینٹس، یہاں پہ اس پکچرز کے اندر آپ کو ایٹامک اسٹرکچر دکھایا گیا ہے۔ اس میں بلو اور ریڈ بالز دکھائے گئے ہیں سینٹر میں۔ یہ ایکچولی نیوکلس کے اندر موجود پروٹون اور نیوٹرون کو شو کیا گیا ہے، جبکہ باہر کی طرف دائرے کی شکل میں الیکٹران گردش کر رہے ہیں جو سیاہ کلر کے ذرات ہیں۔ اسی طریقے سے آپ یہاں دیکھیں پازیٹیو نگیٹو چارجز، پازیٹیو نگیٹو چارجز آپ دیکھ رہے ہیں بیٹری ہے، اس کے ایک ٹرمینل پر پازیٹیو چارج اور دوسرے پہ نگیٹو چارج ہے، اسی وجہ سے اس کے اندر کرنٹ فلو کر رہا ہے یعنی بجلی بہہ رہی ہے۔ تیسری پکچر آپ دیکھیں اسٹیٹک الیکٹریسٹی، یعنی کہ جس میں بجلی ہے وہ سکونی حالت میں ہے۔ کنگھی، اگر آپ کوم دیکھتے ہیں، اگر کوم کو اگر سر پہ یا کسی کپڑے میں بہت زیادہ اس کو اگر آپ رگڑیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک چارج پیدا ہو جاتا ہے جو کاغذ کے ٹکڑوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اور اسے ہم اسٹیٹک الیکٹریسٹی کہتے ہیں۔ امید ہے اسٹوڈینٹس آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ مزید لیکچرز کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ دارالمدینہ کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ۔